Saft s jednim drugačijim završetkom kako bi dobili baš puno finog safta, a sve je pripremljeno od životnih i svakidašnjih namirnica. Idealan i pristupačan obiteljski recept. 600 grama teletine od buta, teleće šnicle, 12 grama soli, utrljati s obje strane. 2 češnja češnjaka, malo korijena peršina i celera, 2 mrkve, 250 grama luka, crvena rog paprika, može i babura. Ako imate list lovora i grančica timijana ili majčine dušice, oko 1 kg krumpira, jedna i pol litra vode, podesiti srednje jaku temperaturu i dodati 15 grama soli. U dobro zagrijanu tavu dodati suncokretovo ulje. Zatvoriti mesu pore sve ukupno oko 5-6 minuta. Deset do 15 minuta. Kao što vidite, krumpir je sada zakuhao, samo nastavite kuhati. Ja uvijek imam temeljca, ali u ovom receptu zaista ga ne treba. Dodati 3 decilitra vode. Nastavite reducirati 10 minuta uz jedno okretanje mesa. Sada možete dodati 2,5 decilitra bijelog vina ili ista količina vode. S vinom će ipak biti nešto ukusnije, ali to odlučite sami. Nastavite reducirati 10 minuta uz jedno okretanje mesa. 5 grama slatke mljevene paprike, rajčica, pedeset grama maslaca, 100 grama kiselog vrhnja, mlijeko, ukupna količina mlijeka koju sam stavio je 1,5 decilitar. Nastavite kuhati dok se tekućina ne reducira na pola, negdje oko 20 minuta. Papar, malo soli ili mješavine začina, po želji. 200 grama zamrznutog graška, po želji dodajte kao odličnu opciju 1 decilitar kvalitetnog crnog vina. Nastavite kuhati sve dok se grašak ne skuha, na mom pakiranju je pisalo samo 5 minuta. Sjeckani listići peršina, ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za slična jela koja ste možda propustili, a stvarno bi volio da ih probate.